नमस्कार जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवा। एकविंश अध्याय। एकविंशरे सेवा मन बलि को करिले बंधन। श्री शुक उवाच। बामन विश्वरूप देखी बुझिले हर ब्रह्मा आखि। भये मिलिले विष्णु पासे अभय चरण विश्वासे। अमर आदि मुनि गणे नमिले बामन चरणे। सनंद आदि जोगी जने वेद उपवेद सुमने। जमनी ओम बेनी पासे सर्वे मिलिले महात्रासे। तर्क पुराण इतिहास आगम निगम प्रकाश। अपर जोगी सिद्ध जेते ज्ञान नल जालिचिते। अशेष कर्म बंध फासी जे करिछन्ति भस्म राशि। बेगे मिलिले मोद भरी स्तुति बंधन मुखे करी। हर विरंचित समने कर संपुट उपायने। बामन पाद तले थोई तक्षणे ब्रह्मा आग होई। जे विष्णु नाभि पद्म जातो जाहारे सर्जिला जगत। आनंदे भरी कमंडले शुचि पवित्र गंगा जले। मंत्र उच्चारी करे घेनी जे नीर भुवन पावनी। बामन पाद शून्य गला बाजन्ते ब्रह्मांड फाटिला। से अंड भेदी जल राशि बेगे ब्रह्मांड मध्य पशी। विष्णु चरण पखालिला पतित पावनी स्रविला। से जल कमंडले घेनी विष्णु समीपे पद्म जोनी। संगते घेनी देवगण जे सिद्ध किन्नर चारण। जे जारो घेनी उपायन मिलिले विष्णु सन्निधान। नमिबा मन पाद मूले निज अधिकार निश्चले। गंगा जे कमंडले थिला ब्रह्मा विष्णु पादे ढालिला। शुचि पवित्र जल राशि गोविंद नख कोणे पशी। तहु उछुली अंतरिखे पड़िला मुनिंक समखे। सोम आदित्य लोक जिणी स्वर्गे पड़िला तरंगिणी। सुमेरु शिखे अंतरिखे से जल पड़िला प्रत्यक्षे। चतुर दिगे चारि धारे पड़िला धरणी उपरे। समुद्रे पशे चारि दिगे नदी स्वरूपे अति बेगे। एबे हो शुण महीपति चरण धोई प्रजापति। खेनी सुगंध पुष्पमाल बंदन कर्पूर शीतल। सन्निधे धूप दीप थोई
ଫଳ ଅକ୍ଷତ ଲାଜା ଦେଇ ଜୟସ ବଦେ ସ୍ତୁତି ବଣି ନିର୍ମଳ ବାକ୍ୟ ବେଦ ବାଣୀ ବିଷ୍ଣୁର ମହିମା ଉକତେ ତାଣ୍ଡବ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତେ শঙ্খ দুন্দুভি শূন্যে ঘোষে সর্বে মিলিলে বিষ্ণু পাশে অতি উল্লাসে জাম্ভবান মিলিলা বিষ্ণু সন্নিধান বিষ্ণুর যশ গাইত সে যে যশ পুরে দশ দিশে এমন্ত মহোৎসব দেখি অসুর ভুবন উপেক্ষী দ্বিপাদ দানে স্বর্গ মহি পুরিলা বামনর দেহি স্বস্থানে রহি ন পারিলে বলির সমীপে মিলিলে গুরু বচনে কোপচিতে বলন্তি বলির অগ্রতে অসুরা উবাচ ব্রাহ্মণ নোহে এ বামন প্রত্যক্ষে প্রভু ভগবান মায়াবী মানঙ্ক মোহন কপটে মাগে ভূমি দান মায়াবী মানঙ্কর বর সম্পদ হরিলা তোহর বামন রূপ এ জগতে দেবঙ্ক কার্য সিদ্ধি অর্থে এবলি নিত্য সত্যব্রতী বিশেষে ব্রাহ্মণ ভকতি কেবে মিথ্যা এ ন কহে দুঃখী জনঙ্কু দয়া বহে আম্ভর প্রভু এ রাজন নিশ্চয় বৈরি এ বামন আস এ হাকু বদ্ধ কর বলি কি সংকটু উদ্ধর এ মলে শত্রু নাহি দুজা বলি হইব স্বর্গে রাজা এমন্ত বলি এক চিতে অসুরে ধাইলে তুরিতে শূল খড়গ ধরি করে ধাইলে ঘোর নাদ ভরে শবদে আকাশ পুরিলা ধামন্তে ধরণী কম্পিলা তাহাঙ্কু দেখি বিষ্ণু গণে তক্ষণে উভারিলে রণে মিলিলে করে শস্ত্র ধরি শঙ্খ শবদে মদ ভরি নন্দসু নন্দ জয় আদি বিজয় প্রবল সুবুদ্ধি বলকু মুদাক্ষ বিনতা সুত আদি দক্ষ বিশ্বক সেন যে জয়ন্ত সুবাহু পিসঙ্গা সমস্ত সাত্বত পুষ্পদন্ত বীর শত্রুদেব যে মনোহর দশ সহস্র হস্তি বল স্বভাবে তেজ অনর্গল বেগে মিলিলে ঘোর রণে কুঞ্জরে জেহ্নে পদ্ম বনে অসুর বল নাশ দেখি বলি হইলা মনে দুঃখী গুরু বচন মনে স্মরি বলই জন জন করি হে বিপ্র চিতি ব্যগ্র গতি হে রাহু কৌণ পপতি মোর বচন চিতে ধর কেবে হে সমরণ কর আম্ভর নোহে জয় কাଳ
ईश्वर माया अंतराल जे प्रभु बले बलवंता प्राणी दुख सुख दाता से जे अशेष माया धर संसार जार खेल घर से जाकू काले बाम होई ताहार जय जस काहि जेबे दइब आम्भ पक्षे सुकाल होइब प्रत्यक्षे तेबे जिणिबा आम्भे रणे एमंत बोधि जणे जणे। श्रीशुक उवाच बळी बचन बीरे शुणी जय अजय परिमाणी पुणी मिलिबु जय काले एमंत बोलिण पाताले पशिले मने क्रोध भरी एबे हो शुण दंडधारी गरुड़ विष्णु आज्ञा पाई बळी समीपे क्रोध बही वरुण पाश घेनी करे बळी कु यज्ञर शाଳରେ सोम अभिषेक दिवसे बळी कु बांधे अति रोषे शुभिला हाहाकार नाद असुरे लभिले विषाद बळीर देखिण बंधन बोलंती प्रभु भगवान तृतीय पाद मोर करे देलु जे ओंकार उच्चारे भूमि गगने बेनी पाद आबर पाद शून्य भेद तृतीय पाद एबे दियो संकल्प दोषु पारी हुओ जाबत चंद्र सूर्य दिशे पवन अनल प्रकाशे ताबत भूमि एतो हर मुंजे घेनिली बेनीपुर तृतीय पाद स्थान देई तू एबे रह सुखी होई नदेले पड़िबु नरके अजस हेब तिनि लोके एमंत बळी आगे कही विष्णु रहिले स्थिर होई बोलई दास जगन्नाथ सुजन हिते भागवत। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहास्यं संहितायां अष्टम स्कंदे बलि निग्रहो नाम एकविंशोऽध्याय।